Jorani kok panda nanya bagi nasi tongja kapan nih jodoh tahu tebuk sono punya kapan koi lam sogo tini jorani kok panda wo tini 1 tarik Jun 2025 সালমারি তিনি সালমারি wo kotor update miani beya koi mar sina ini sini technical karon bayar ma update jafari malia tini jorani kok panda wo je kotor kok tomato Twitter mani no ui tongo Twitter ini derajat Tripura haste ni kabang mahalok kok temawo kasaka Agartala gana gini ni sini Agartala bai hasal Tripura sa kami amsai kok tema tabu bo cinara sok bayako sabota mo ngla jaka norok ni kami amsai rogo karen kereni mobile bo kering tong khana to phano nong ni jati gusti rok phano jungjalok klai tong moni khana ke kok sahona tapok di ani contact number 9862975746 o number kok sahore nong kami ni halok sahor ke nong kami ni video rohor ke eba norok sungwe funin phano kok saka ke nong kami ni jungjalok no sawi mano kebo ferang kok jagi thike kebo nok bai tongke kebo hukba haba rabarok derai tongkhangke norok kok sahor di norni jungjalo inyake rorok help rok manangka 1905 arbo CM toll free number call tongo ar call khahoba jadi jorani kok pando tini satai engkha je YTF ni bokhaktei mia press meet khai sajaka je thangnai 25 tarik je Gomoti district ni DM Toritkanti Chakmano Toritkanti Chakmano buagra malanya thangai CM malanya thangai malanya rajaya kok sajaya ngmani no kitingai je press meet khaimani YTF halbreni bisingo tumuno sarkar bono DM no noria hangkangke ko strike khaibani ba office talarnai himani kok no rogino sarkar bono yasima bora phurungma haikhainai 8 jona IAS no sense transfer khaipano DM Toritkanti Chakmano khlailia abo bai YTF rok mia press meet khai saklaikha je i 2 tarik June mane khana Gomoti district ni joto administrative office mane aro ekdom special main hiketamo DM office SDM office inke tahsil office panchayat office obrok tala rnai tai boroni andolon punai wating theng pating theng abni update jeng phunin nahasa ne abgei miani je press meet nang nor phuruglia jodio abono support khlaika TWF tumungno khanani bisingo kono yapri na haya sarkar CM hingkai jodio onkono chief secretary jekasin hanabo deute sondikha CM aboni yagulo ta yapri romjaya CM kokbo saka je borno konoini bisingo mutual khlai CM by DM no malai nai kacharo khainai ke khatiya khayani bai kok sarman ta jote tini hor koktoma saitmo jote salaimani koktoma krikho abon bagi jeng phunin na haite ha tongai aboni sekang taiksanor kok update sa thai kalayo je Tripura hasteo illegal immigrants ni je choba o tabuk sa joratui taikaisa illegal immigrants kok sana sekang obo sa thai kalayo TTAADC ni chief executive officer Chandrakanta Jamatia CK Jamatia Chandra Kumar Jamatia bono bobini umur paikha eba chakrini boyos paikha tai bini chakrini mead je tongmani paikha bo 35 বছর চাকরি খাইथिনিও 25 বার ট্রান্সফার বা জায়গা ডিপার্টমেন্টাল সামং খাইকা আর বিসিং TTAADC ও বহাইনো তিনি রিটায়ারমেন্ট নাখা ওংকাই আবন বাগিনে পাইথাক নাইরকমং পাইথাক बर मियाफोरमं याफारका EM कमल कलय स्टेट TTAADC नि सेक्रेटारिएट अफिस ओंकाय yang boto o TTAADC ni CEO tongoi baksano oro rekakhung bedek ni hinjago jeta পরিবহন দপ্তর ওংকাকে obori bohaino bo retirement nahaka ওংকাকে obno kaisa koktoma tabuk katal phainai hninai jeng koktoma o abgato saimaka kintu official ko notification clear kher jeko tobe tabuk katal ko TTAADC ni CM ungnani thangai tongo obo kaisa tongo katal IAS bo ungonai Hingga parike kami kapang tahu bukuk chong tai kaisa illegal immigrants ni update hingga kai tini bina pani am chayo bina pani gram panchayat ni oro hingga pochim borjola am chayo tini 1 tarik June khoroksa aromui tongmani no police thangi romikha bin mungui complaint tong hunai bo khoroksa Bangladeshi no bono simpri semangka babul mia mungui khoroksa dalal tongo bin yakti bo phayo hunai oma ikeno tai kaisa simna bakhago bahaino
nok tangai dalan tangai laga tongka 6 মাস siko borok thaimani 6 মাস hose Rohingya পুরা 4 জনা পরিবারনি borok inko সরকারি nok rokmani tongka document sok khaijak balai wana ma singsa o document saw khlaire ke khoroksa sakma bong aing area ni bong saka obrbo tabu naituk jak nai কিন্তু তামুই বরনো রম পাবলিক রম খে সিমি বা পুলিশ ok thangai tong jotoni wana ma singsa oro পুলিশ ok ni o kheba tamui bisma baikha khumulongo bahanyo silai koginai ha ha hi hingai je tongthi tongthoka bor tak bo rom manja guli nangkha thus thika mi yakmo nangi tabu o guli nangkha khaba hamyaku ke পুলিশ ok tamui bisma ka bai ngai tongkha o khebo na election gana na kono pressure tongo ge sakni je durbulata obno phunui tongoni kalaikha je সরকারি পুলিশ তাই অর্ডার নাঙ্গো হাইদা বাংলাদেশি ইলিগেল ন রমনা নিলে নিন থানাও ঘটনা আংখাকে সিএম দা সাহরি নানি নন রমনা রইয়া বেলাইখা স্লাগ লাইমা মারাংখা অমসকা স্লাগ লাইখা বুইনি কসক কুসুম মনাম যেসনা পানো স্লাগ দিকে স্লাগ নাই স্লাই একা স্লাইয়া আম হাই তলা জাগাও থাংসইকা পুলিশ অগ্নি তমং সামং যে জাগাও খলাই নাঙ্গো আজা খলাইয়া মানি হোম মিনিস্টার সে সাহরি টংখা গার তাইতাম সিএম ন নাসিনাই টংখাবা tong kosong lukurok ya si sordi ni mani belaike salute marbo sini tiprasa joto luku se borna hambai mar thai je tini sim nam sayo Rohingya romui roha thanao tai je jirniao tam kha lukurok wana lai jema ke police ong ya phar rohma ba borok ba tep sara phiogi ro no hnoi to phano osuk laike tabula horba sala je kalai sinai যে কারণে গোবাং রাজনীতি বদল থানচা হইনাই এনে আইএনপিটি ইংখা আইপিএফটি ইংখা ত্রিপুরামো থাংখা আবনি ইয়া গুলব যদি ও খেব লিগেল হোম মিনিস্টার সাহরি টংশুদ্ন এনআরসি রকনি খাইমা অলফন ইয়া তাবুক যে নর দেহনি সামা টং নর ইয়াংই টংকে চিনি তালিকা হামিয়াংনাই আবগি যে কামিও বরক সন্দেহ টং বরক পুলিশ তো সাউইনাই নরক লর খাস নরা ইয়াকে সাসিপান সাইদি অমহাই বরক সন্দেহ টং হনাই আবনি পরে বরক খাই রমনাই বাস মা রমনাই বরক তাবুক omhai khabinang thong abon khorcha barotiyo ni porichoy re nangke nung joti barothani bo sangi tongke o samunglai khlaija sidi nongni area o je nugui tongmani Bangladeshi henei sinja tongkai boro romui ridi document sofana tongthong borok check khlainai check khlai orni ke orni tongthong orni yakale orni manjai thangnai sarai ko parikai tini মারবার নখা সালতাম 29 30 31 নখা সালতাম ওয়াটিওয়ানাই হनै আইএমডি ইন্ডিয়ান মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট एबा बयार खग नायखुनि बखाक्ति साखला जामनि वाति वाना हनै सय पुजानि नखा सालनै वाति गोबां मया फानो मिया बेलाइखा वाति गोबां वाना बाय ताक फुंजरा वावैनाय इंको बिपद सीमानि बायराव थांपायखा अरनि साइद्रा तैसानि बाहायनो तै लमैनाय आगरतला पुंखा आयं गुमति तैमा बाहायनो जे इंकोनि डेन्जार जोन नामनो आकज आरि आबलायनाय तैतरखा তাই yang খুয়ায়ও বাহাইনো খুয়াই টিমা তুই তরিনাই বরক রক গোবাংমা খুয়ায়ও তাহলে খবর মামা জরাতেই 35টা পরিবার ক্যাম্পো মা তংমানি তেবো বাংনি তংআবো গাই yang তেলিয়া মুরাও বাহাইনো 28 পরিবার yang ইনকো মান্দায়ও 50 পরিবার গাঙ্কাই আগরতলাও টোটাল 1300 বরক আগরতলান তুলসী বটি হিন্দিনি গোবাংমা আরালিয়া স্কুল লগো বাহাইনো মা তংবাইখা ক্যাম্প আবরনো থাঙ্গিনাই খাতিনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা তৈ তরমানি নাইমো বাই বাকসানো যে রগ্ন রিলিফ ক্যাম্প মা তনি খাবরনো বাহাই থাঙ্গিনাইখা তাই আগরতলা গানা গিরি ওহকে চিনার খবর কমা সকপায়ো কামিয়াম চাই খবরকা সকপায়াঙ্গি তংখা কোন জায়গাও কারেন্ট করে কোন জায়গাও মোবাইল চার্জ সিমিয়া কোন জায়গাও তৈমা নিয়া কোন জায়গা থৈলাইও তংই মানো অমাই কাইসা হালগো जों बगिजाक किन्तु आगरतलाव खाय कारेन्ट बतंग तंग जे सरकारनि बाहाय थांगि नाइयो आबनि कक्तमा कासाय फायका सिनि कक्तुमो तिनि इंको बर्न स्कुलत लांगैनाय जामुं नंगरो रैनि तंगजाक माने कक्तमा आगरतलाव नाइनायनि सिनि दिल्ली कक्तम सीएम नि खुगो গত দুদিন ধরে প্রচুর বৃষ্টিপাত হচ্ছে শুধু ত্রিপুরাতে না সমস্ত নর্থ ইস্টার্ন জোনে আপনারা দেখেছেন শিলচর আসাম মানে আসামের শিলচর তারপর অন্যান্য নর্থ ইস্টের বহু জায়গায় অরুণাচলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হচ্ছে সেখানে তো আরও প্রচুর মানে ওইখানে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ত্রিপুরাতেও এখানে আজকে আমি এখানে এলাম ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে কালকে এবং আজকে মিলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং আমাদের আগরতলা একটা সুবিধা হয়েছে কালকে জল কিন্তু এখানে জমেছিল কিন্তু দেখা গেছে জলটা কিন্তু সরে গেছে মানে অর্থাৎ বেশি পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে কিন্তু জলটা কিন্তু সরে যাওয়াতে একটা প্রমাণ হয়েছে যে জলের রাস্তা বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা কিন্তু ঠিক আছে এটা নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলছে এখন অব্দি এটা আমরা বুঝতে পারলাম যে না আমাদের কিন্তু একটা সন্দেহ হয়েছিল যে এত জল কী করে জমবে দেখা গেলো কিছুক্ষণ বাদেই জলটা কিন্তু বেরিয়ে গেল তো এখন আজকে এলাম আমরা শ্রীলঙ্কা বস্তিতে গেছি আরও কয়েকটা জায়গায় যাবো প্রতাপপুরে যাবো
আমার বিধানসভার মধ্যেও কয়েকটা জায়গা আছে, সেখানেও আমরা যাব। বিভিন্ন জায়গায় এখন পর্যন্ত প্রায় 24 থেকে 25টার মতো আমার হচ্ছে যা খবর আছে, এখানে বিভিন্ন স্কুলে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেডিকেল টিমকেও আমি বলেছি নিয়মিত যাতে এখানে আসে, ওদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, হেলথে যাতে অসুবিধা না হয়, স্যানিটারির ব্যবস্থাও যাতে ঠিক থাকে সেইভাবে নির্দেশ দিয়েছি। এবং আমাদের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট SDRF NDRF এরাও কিন্তু, এবং ভলেন্টিয়ার আপদা মিত্র যারা, ওরাও কিন্তু করি। তো সব মিলে আমরা তো এই ধরনের দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার মধ্যে আমরা সবসময় আমরা জানি এই অবস্থার মধ্যে আমরা কতটুকু রেডি আছি, এটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। আমরা সেইভাবে আমাদের প্রশাসন থেকে, আমাদের আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে, আমাদের যারা কার্যকর্তারাও আছে তারাও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করছে। এখন কথা হচ্ছে যে যারা এখনও ভাবছে যে ঘর ছেড়ে আসবে না, তাদের কাছে আমি একটাই নিবেদন করবো যে কোনো সরকারি যে নির্দেশ থাকে সেই নির্দেশ মেনে ওনারা যেন একটা প্রপার যে জায়গা সেখানে যেন নিরাপদ স্থলে যেন চলে আসে, এই আবেদনটা আমি আপনাদের মাধ্যমে ওদেরকে আমি করতে চাই। তারপরে কিন্তু অসুবিধা হয়, অনেক প্রবলেম হয়। গত বছর আপনারা দেখেছেন কী অবস্থা হয়েছে। তো আমি একটাই আবেদন রাখবো, যারা এখনও মাইকিং করছে বিভিন্ন জায়গায়, তারা যেন চলে আসে এবং এটা মানে প্রপার আশ্রয়স্থল যেটা নিরাপদ স্থানে যেন চলে আসে। পশ্চিম জেলাতে কয়টা শিবির এবং কতজন লোক এখন শিবির আশ্রিত আছে? অনেক জায়গায় আমার একটু বললাম একটু আগে, প্রায় 24 থেকে 25টার মতো, হয়তো আরও বেশি হতে। খাবারে তাতে বখুক সং তেবো তুমুনো দাতা রানাই থাঙ্গাং কাকাছি তিপাসা কামিয়াম তাই বিসুতো চিনিয়া ফাও মান্দাই আমচাই কক্টমা কাসাই ফাইকা মান্দাই আমচাইও প্রায় 50 জন হাই ইনকো নগया कारिङै तिलमनि बागै स्कुल मा तंगि बाइखा आबुनि मांप्लि फुनुगानो आबुनि सिगां ते किसा कक्थुम रवानो इ खेबो सुरु त्रिपुराओ सिमि वावो पश्चिम त्रिपुरा सिमि वावया पुरा नर्थ ईस्ट नो वाति वावै देराव क्लाइ बाइखा रेल रक मालकुरो कानानि बेलाखे लामा जोंगालि बागैनि प्रब्लेम बंबाइखा गाय उत्तर नर्थ ईस्ट नि 6टा राज्यव वाति वामानि बागै देराखा आबगै बररंनि लांमा बेलाखेनो थाकसो बाक्सो बाइखा कत वाति वावै हाक वाखा नक बाइखा तुयो कलखा आमाके जतै 27 जना बरक थैका नर्थ ईस्ट नि आरनि बिसिङो अरुणाचल प्रदेश 9 जन थैका मेघालय 6 जन आसाम बाइ मिजोराम 5 जन त्रिपुरा बाइ नागालैंड खरकसा थैका जदिउ अब तो पुरा नर्थ ईस्ट नि कक सामनि त्रिपुराव टाक्स जतै खरनै थैमानि कक तमा काइसा तला काइसा जिरानियाव तुइ तरमानि बाइ तुइ इनको बाङैनाय टोटल ताउस जरा तुइ तामखा आगरतला मिउनिसिपाल काउन्सिलनि 20 नम्बर वार्ड नि 12 15 18 नम्बर 200 स्लेबो गोबां तुलसीबती गार्ल्स स्कुल मा दं फाइका गोरों जागानि दं थाइ माना फाइका इनके 18टा टीम NDRF SDRF अंखरै काम मा खलाइका हासेथाइ केन्द्र हापांका थालाय अब तो बेरायखिरिनि कक सावि खनारका ताइ काइसा जे आपडेट मामानि मते हिंके तो जे तैलमै देराजाक जेमन बामुतियाव बाहायो तैलमै देराबाइखा आरो बिसिङो BSF नि अफिसार बाहायो सुइच गेट खुलुगै नन बागै सुइच इनको BSF रनो कबखा इनका सुइच गेट नि चेन किसिगि तंमनि बागैनाय बन साकाव बाहायो तिसानानि सम्भव बियांगै तंखा आबन बागै प्रब्लेम मनि कक आरनि कासाय फाइका गा तुइ तरमानि कक तेबो तुमुनो आपडेट दनानि हिंकाय और टेबो साइमानो टोटल नवटिबनि कक्टमाव हिंकाय 25 डिग्री सेल्सियस नि गारागिनि तंगै दङ ताबक त्रिपुराव खाना बाहायनि आमसुंनो तंनाय आगरतला ताइ गानागिनिव आबनो करे तेबो टोटल तैलमनि बागै कयला शहर 185टा नुखुंनि 729 जन कुमारघाट 133 नुखुंनि 541 जन ताबो केम्पो तंगिमा तंफाइमानि कक्टमा कयला शहर अबाइकेनो हाल खुवायो हगे 28 नुखुंनि 70 जना बरक अंगनवाड़ी केन्द्रमा तंगैखा 10 नुखुंनि 30 जना अबाइकेनो गोरों जागानि कक्टम कासाय फैका आनि याफाव टोटल 18टा जे SDRF NDRF सामुं खलाय दंखा तैबो हाइनो हास्तेवो वाति वावि मानो हनै कयेकटा डिस्ट्रिक्ट नो साख्लायजाखा आरो बिसिङो खुवाय रग वाति ताइसा वाइफोर मानो हनै हजाग्रजाखा मांदाइनि मांप्लिकेशन नायनाय जि आबनि यागलो जों फायनो खना जे गुमति डिस्ट्रिक्ट नि चबानि कक
नायनिग्रानि मान्दाय आमसायो बेरायनाय नाय TTDC CM ना चेयरमैन जगदीश देवबर्मा ताम सायखनारका kini mandai amsani biang berai nai khatai boba hai ngor muk jaka dera jaga no mo saltam thagiyawi wati bai nobor bai thaimani yagulo gobangma mandai bisi kairai bisi thaiplok phang bisi ni gobangma family effect mekha kebuni nogana wo harowa kwagoi doga sobai nog bisingo ha hapka ha habai kono mote boro niji jibono rakha khaja kyabo khaiba nogo toshun yasku joratei abo hungkau yango kusa sordar bo thaiplok phang kapsa jora mandai amtayo hangyang je thaimani ari bisi mandai thaiplok phang mo kaitham no dotan sibisi effect am thaiplok phang bai ari bisi effect suka aga tini to amne sande office bokre haipana chini local sub zonal chairman chini binoy chini oro thaiplok phang chairman chini solen ari ni chairman chini robi gobang ma amti kene titrok তহসিলদার বাই বিডিও বাই যোগাযোগ খাই তাবো বিডিও সাধারণ প্রশাসননি বিডিও পরিফানা বিন বরক রহরি জিআরএস রকম পঞ্চায়েত সেক্রেটারি রকম রহরি ইনকোয়ারি খাই দङ আর তহসিলদার বো ইমিডিয়েটলি ফাইনাই হিনি সুंग সাজাক आंबो नायखा गाहाम ना एफेक्ट का खाना तो कोनो करे मतो नेचारेल कैलामिटी है दिबा प्राकृतिक दुर्योग वाति फाइनाय नबार फाइनाय केवनार गोमाया तमखाय आं एरिया गरी नै नामानि जाय एफेक्टेड फैमिली रक जे जारा जानाय रक न खो बायदि नाय रक किछा उपयुक्त बिनि क्षतिपूरण माने नोंथों सुंग सरकारनो आमतिकेनो सानाय आं बनि बागै बेलायखे हादुइ दङ जारा एफेक्टेड नाय फैमिली खापांनि तावथाय बुकुकसं नरक नखना मान्दाय आम तितबानि हालक बमाहाय TTDC नि चेयरमैन जगदीश देवबर्मा बतिनि तंगमालिया नगा आसगै बिजित खायमानि यागलो साइ खानारका कक्टमा नायरगनो फादिखाय खना गुमति डिस्ट्रिक्ट जे हाबानक तालार लाइना मानि YTF नि पोजिशन ताबु वाटिवा मानि उलो बमाहाय एबा बरक जे वार्निंग रेमानि यागलो सरकारनि ताम आपडेट ताइ खना बमाहाय नाय अ कगनो सिनानि बागै आं कक दुक बाय करनानि चाइतखा YTF नि सेंट्रल जनरल सेक्रेटारि जेम्स देवबर्मा बबाय कक सालायनाय खानानि आपडेट नति लामसगो जेम्स तिनि पान्दावो नंलायनो मानमा बागै न ब्लाइ के हामबाय सिनि कक त्रिपुरा निउज चैनल्स नि जतो आदं ताइ सामुखायनि रकनो सोंबाय कक दुकनि बिसिंति ग्रोङै आपडेट नाहारबानि बागै सोंमुं तो आबोनो जे नरक प्रेस मिट ताद वाइनि खेमा लाइखा बर सरकारनो तो जरान रहि दङ जे DM न नरनानि बा नाकार सारनानि आपडेट तामो किसा साइ खानार गारि खानानि बाय सरकारि परिस्थिति ओके सों जे प्रेस मिट थानाय 26 अफ लाइकया 25th जे निनि मेमो जे इंसिडेंट सों मानि हाबुबाग्रा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बे मालायना थांगै जे मालायनानि गसिया बरं साबो सिमिया थानाय प्राय 1 मास सिगांनि सिमनो कक दुकनि बिसिंति एबा WhatsApp मेसेज टिबो करनानि चाइथका किया आरोनि जे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दंमानि तरित कान्ति चाकमा खुब बिनि थानि पजिटिव रेस्पॉन्स एबा मालायनानि मोसुं मानि आबा हाइनु कियाता सो जों 26 तारिखनो साका 96 आवर्स तथा 4 दिन जों समय रजा गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा न अबनति सीरियस एक्शन नानानि बागै किन्तु बरक ताबुकफाना अबनति कोनो स्टेप नायानि बागै जों थिक एको मिया हाइ सालं बे जों प्रेस मिट खलायो ककनो साका जे 2 जुन न तथा खना जों गुमति डिस्ट्रिक्ट नि जों जे 8टा ब्लक दंमनि रमजे आरो दङ माटाबारि ब्लक दङ निनि तेपानिया ब्लक दङ किला ब्लक दङ काक्राबान ब्लक दङ अमरपुर ब्लक दङ निनि ओमटी ब्लक करबुक ब्लक ताइ सिलाचरी जे 8टा ब्लक न जों जतन क्लोज खाइनाय सात खाइनाय बिनि लगी जे 3टा सब डिविजन दंमनि उदयपुर सब डिविजन अमरपुर सब डिविजन करबुक सब डिविजन अबनो सह जे गुमति डिस्ट्रिक्ट नि
joto office rokno sung sat khaine khanani sala abo sin stand clear tai abo o point no sung stick ngi tong tabo sung phajano government of Tripura ni kuno sung response mania ko obono borok list border ngi tongo sung o ko saka kana sung khlaimani pore just sin starting warning se abo starting jodi abo bai phano government of Tripura dakti kai kuno step na haya ke sini taibo strong intensifying nai sini movement haisi abo sudu gomoti district ni limitation aba boundary was simi bathakla west to abo pisar jak nai south to pisar jak nai in fact sara Tripura no abo tebo horjla ingi basa nai haisi aw oro ta kaisa lukjakha norok asuk saklai tongmani choba khaini hnei ko omno action na hade hnei kintu CM hingke to samani je obno kunini bisingono kebri man soman baya khlai khaye hnei samani abno norle nora nokha tai tam sanamo sung CM ni kognote correct auto sung khanaka CM no sung obono sanani mu sungo je kuno obhai samung rokno immediately delay khaya kare I think CM bo abono dakti khai expedite khai bo act khainani nangmani tangi engke sung informations ni mote je saimam mote gumati district or development ni upliftment ni koto kisu project rok bangma jaga bo ksajak sei ksajak ni karone no sini his highness sini maharaj PM by malai abrong no sort out khainani bai ko bochai tokmani thanai mas ni simi itu their response mana tongmani je halok nini politicians eba nini public representative rok bai je administration chalok ne officials rok ne halok tongna nangmani sei halok gumati district go sung gap nukjago lek nukjago abo ni impact kintu amjanta rok je public tongnai rok gorib ongsho ni sini borok kintu suffer khai tong haisi nang je jago sung already sai rekha YTF rok 96 hours sung time rekha 96 hours komya haisi kaisa ekdin baino parliament rok bill pass mani sung kintu 96 hours time re mani shorte ba abono ti kono ekta positive response eba action na har jagya othoso sung evidence soho je allegation khlaijaka adino 10 ta thaunei sing abo phonuka 7 pm se maharaj sangmani including CM not only that 1 month sakangni simi je conversation cholika through WhatsApp ro aboro ko media ni bisingo sung phunuka haisi expose khaisa abo ni slight tam evidence tongba je bo saka kene ni halok no narak nai oro nalak nani proshno sia je abo hai ingi tongmano immediately action na oi jantarok ni thani je development upliftment je apod bipodung tongmani a sujug subida pu sogoi renani bagai dakti sung samung khlaina na o koksi sung tini baidya ongkha borok jodi action na khangkai sung tini gomoti district ni 8ta block 3ta subdivision a district office na sung bon khaina ni kok ya tongmani kitu borok ni je response mani ani bagai na sung tini o bahai step kotor nahanani thangai tong khaisi aw tai kaisa ko je অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট রগ 8টা আইএস ন রড বদল খাইজাখা বন যেমন অর তংমানি এক্সট্রা চার্জেস ওএসটি ডিএম নি গানা গিনি রগনি বেমং সেবাইকা বন সেজাইয়া সরকার রক ন বাবাইসা ফাসিং নরক অ্যালায়েন্স পার্টনার নি খরচা অঙ্ক লিডার নি তংইব অবশ্য খেল খাইজাগলিয়া আবনি ইয়াগুলো খরচা বয়া খরনে বয়া 8 জন আনো সেতানিও নংনি নাইমুং নর জাগলিয়া সরকার নর তাম ইয়াসিমা বড়া ফুনুমা হাই হनै বুই সাই তংমাখা বাহাই মা তং সরকার যে তাবো মেন যে তি তংনাই রক অব বিচার কাহামদা খাইমা কালাইখা না হামিয়া naidi aboni bagino to sungtini chiru khogoi lukurokno sai tong government do tongmani sotte bo sungtini je tiprasarokni birudung tongkha tiprasarokni bagi chayang tongkha ke sing to khorang tisawunya tong kai je thaching ning samani abo absolutely correct haisi sung nukha idaningo district magistrate rokno transfer khai yang exchange khlaimani
obo hai shortewo je jagao nini burning issue soli tongo torit kanti chakma eba khai gumati district ni je magistrate district magistrate bini obo hai helang tongmani karone bo bono tini bo response ruwei kaisa ni transfer khlaija gya tabu kasini demand suru transfer onyo district o tongmani ya kaisi जों बिनि जे बिहेवियर सुरु हिज हाइनेस बुबाग्रा बसिमिया जों गोबां एमएलएस रक कक सामनि परे अबो इनफरमेशन माखा एमएलएस रक न ठीक नांगमानि जे आं थाजिं सामा हाय जे निनि ऑफिसर्स रक बाय जे निनि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रक नि हालो काहामंना नांगमानि अबो हाय हालो गोबां कुबुनि एमएलएस रक बायबो अबो हायनो बिहेव खायो इन फैक्ट चीफ मिनिस्टर बायबो bini koyekta jagawo abo hai behavior khlayu nei sing khana ka haisi to obo hai je ill attitude je nini kum sukjak nai je nini like over smart nong jinai obo hai officers of no tripura hasti ni bagai sing naingya haisi o hai borok to tripura hasti ni baire bo transfer khaimang kaise blai janai in fact o to khoroksa prime minister excellency award bo manja khaisi Prime Minister Excellency Awards man pojonto rosai nanani nangkugo haisi acha oro kaisa kok jaske pano ang mujuman kha je jagao ST or Tripura ni ST hekaba scheduled tribe ni bagai bubagra khorangti seitongo a jagao khoroksa ST officer ST IS officer ST ni postono bo mankha a borok se bubagra no obhai khaika khoroksa tiprasa ngai tiprasa ni bagai tamo rok wan somung phai nang je prasek choba khai tomo jorabo nin borok no bhai khai tongo ga right amoni bagai no sungnai ki obo particularly boto thik ase ST ni je scheduled tribe ni sito no bo aro thangai obo no secure khai ka bit position ba piaba sana nai mani kai bini jaga obo sung broad ko view was mana siknai suru ST ni nisimiya karon bini jaga khoroksa kok borok sanai community phano deburma phanang di jamatia phanang di dini mol samphanang di rupini phanang di koloi phanang di but tripura phanang di riang phanang di obo hai je behavior khaine se ko ya haisi je jaga ne constitution of India no mathang ton nai ne constitution of India ni neng kaisa neng support jajak borok opposition asuk borok nini dai to tongo jonogon ni seba ni bagai 24 hours neng samarpit khaine ni bagai haisi jora jora important issues ng khangai important concerns ng khangai even neng morning ni 2 o'clock phano 3 o'clock fungai siri phano neng call ya saknani neng jaruri haisi kintu obo je obo hela nugui tongmani ultimately tamo jantar rok public rok gorib ongsoni boro rok tiprasa ko jugya rok in fact je gomoti district o tongnai rok ni bagai development ni kaisa bada singi tongsiu je jaga bono development ni bagai sido asugri tonkha kintu development ni bada singi tongsiu haisi no obo hai je asuk VIP officials VIP attitude no sung onto Tripura hasteo sung naingya haisi acha dota kaisa kok paithabu kha ko bono sungsiwa na kok kisa kolok ma sasina je to dotin pair nai umba kok ngo ba haise je gomoti district amtani development ni বিষয় tin kok sai tango kintu tabuk main je mudda hanga kai a je party mungno kitingei gobang ma bedek bu pralai thanga jemon baksa media rogo hanga ke bubagra no chaya tamui horo malaya thang tamui office time thangya ke abno kariba haino je aro maharaja ta hindi lai ro gobang ma abo tongkha abo baksa janija biu saka baksa janija gobang ongkha kintu oboto na sana thangke personal kisu ekta nijini bisingo salaima bisingtibo ungui man thango bo jodi DM a kasaro ani sumung ko se o je tabuk je sengfurni simi je party mungfurni simi tabuk sang jorabo DM baile norok ni bisingo pano kebo korona naikha ba buwa grabe kasaro pano kuno kok rogo dang laikha oba hero kuno bisingo matter tora tong je obo to rajniti ni phataro thangai naikheta right abo haito sini bisingo tabuk in fact je torit kandi chakma sini kabang ma MLS rok sini jak se haisi
जों सिनि MLS रक बै कक सालायमानि परे अबनो इनफरमेशन सिं मानो इभेन अन्य MLS रक बै बो बिनि बिहेवियर एटिट्यूड जे VIP कल्चर फुनुकमानि अबहाय हायसि ताबो जे प्रश्न नों थाजिं सामानि बाक्सा बरक बा सावतां हरो अरे नांमा जरावो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया फानोसे हरनि दुइटा तीनटा जरा बासावै हरनि एकटा जरा बासावै ऑपरेशंस ऑफ सिंदूर नो फनोसे सक्सेस खालायनायनि बागै मा बासाव नों खरकसा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नों पब्लिक नि सर्वेंट पब्लिक नि सुख दुख बासाने बर नों आबनो ती टाइम बाउंड खाय कन्स्ट्रेंट खायनायनि को क्या हायसि एंड निनि तामुबा जेफ्रो निनि नॉर्म्स दङ आ नॉर्म्स ससे नों जेफ्रो नों आ पोस्ट होल्ड खायो निनि थानि सपायो जे नांथांखाय 24 hours 24/7 नों पब्लिक नि बागै मा दंना इन फैक्ट इवन संडे वो फानोसे जुदि नांथांखाय नों टाइम मारनाय अबो हायसि किन्तु आबो तो नुक जागिया दिनि बिनि कारणे नों ताई बोलिया नॉर्मल बोरो गया सिनि हिज हाइनेस बुबाग्रा खरकसा पूरा एंटायर नॉर्थ ईस्ट नि से सबसे वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स तो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हाई बोरो बाइसे बो ओवर हाई बिहेवियर VIP एटीट्यूड VIP कल्चर 응 दंगाय people can imagine bo khoroksa gorib tripura sarok bai nini gorib vanjei rok bai ba aroni je jonta rok bai tamo haike bo behave khaike na abo wan suk thai haisi so sung obono government of Tripura no sanani nayo mane Borok they should act seriously as much as possible within time bound manner if they do not so they should face the consequences in the days to come haisi যদি তাবুক বড় অবনো রিঅ্যাকশন এক খাইয়ে অ্যাকশন নাই আঙ্কে ওবো তাইবো ইন্টেন্সিফাইং কা মুভমেন্ট এজিটেশন আফ্রিকা কনজিকুয়েন্স গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া র ত্রিপুরা রতে আবনো ফেস খালাইনি হাইসি আবো ওয়াই টিএফ রক দাইংলা ত্রিপুরা সারক দাইংলা হাইসি আও বেলাই হামবাই অ ইস্যু নতি কক সাময় ফিয়াবা নং মেতেবো ইস্যু তংখ যেমন পাবলিক নি কোয়েশ্চন তং তাবুক যে ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস ত্রি চবা খালি তংলায় ফিয়াবা ওয়াই টিএফ রক মিলার उल्टा चबानो के खलाई तंगो आबर चबानो के खलाया आरो खलाई तंगलाय मानि जरा अमलति तो जरा किसा कलखन मास खलाई पिनाय ताम हिन नों ताबुक दा किया सानाय उलो दा ताइसे खलायसिनाय करेक्ट नो प्रॉब्लम जों सालायमानो एनी टाइम सालायमानो वाइ टिएफ रो अलवेज नो रेडी दफानि बागै जातिनि बागै जे कोनो टाइमो जों सालायनायनि गाबनो तैसे क्लियरिफाई खायनाय तै सानाय इन फैक्ट the illegal immigrants nini thanai nini enko wo je notification ya je home affairs of ministers ne hoite je statement ko pani pore amano sung mokol kaisyo muino internally sung samung sengri tongo tai sin YTF ni binno je leadership ri tongnai rok no sung jani constituency wo obonoti major step nanani bagi bo sung sai tongo jaga o manjage bi tongo khlai bo tongo hoito abo media ni bisingti sung phunuk ya ngi mano kintu khlai jagi tong haisi अबनो लुकुरकनो मान तांजोति मा सागारसने हाइदिबला ना राइट द बेलाखे हामबाय जरा तो किसा संगोबलो ती किच्छा नंगोलो जरारो फिदि राइट बेलाखे हामबाय दाक्तिनो संताइसा नरक बाय टाइम मान खांकाय बा नरक समय मान खांकाय सं लुकुरक नि बागै सं टक्सनि बिसिंति कक साइमानो मीडिया ऑफ फाइस साइमानो तै सं अनेक किसो जे सं दंमानि लुकुरक ने आबो सं क्लियरिफाई खायनाय गे खनानि बागै लुकुरनो ताम कक कसार सिनाय सति काइसाव मिनिट काइसाव कक कसार दिखिसा खनानि बागै आं अबनो सानानि मुसुङो जे सिनि खना जे टोटल कमिटी डिस्ट्रिक्ट नि जे 8टा ब्लक 3टा सब डिवीजन ते डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नि ऑफिस दंमाने आबो सात खलायनाय लुकुरक कोनो पैनिक नानि को गया वान जाकनाय को गया होय हुलांनानि को गया आबो डेमोक्रेटिक नि जे सिस्टम दंमानि law and orders no sung kisapano violate khaya karai sung peaceful babino obono sung khanani palok saknai kebo aro bulai toklai violence kono ungla borongso sung sanai obo hai jorawo jotto je kumuti district o tongnai lukurok tha baksa khayi nogo asukya kari borok bo sungbai baksa logiri mang khangkai blaike janai haisi tai sung obo tinin bisingo nongni bisingte hambai marbo sini Tripura Women's Federations ni leaders of number Borok bo suno support khainani bagai kok duk be kringkha te Borok bo khanani
जे सिनि मुभमेन्ट बरक फाइ पार्टिसिपेट खाइनाय नट ओनलि दैट गोबांमा जे संस्था दंनाय र अर्गेनाइजेशन दंनाय र बरक सुंगे कक दुक बै गोरोंमानि बिसिंतै जोंनो सापर्ट खालायनायनि नाय दङ ताइ जों अबो हामबाय मारो जे दिनि अपोजिशन लीडर सिनि बरम गोनां सिनि सार जितेन्द्र चौधुरी सकनो जे निनि कांग्रेसनि लीडर सकनो बरक ककनो कनसार्न खालायनो बंनि दुखित जे प्रकाश खालायमानि सपोर्ट खायमानि मलार सपोर्ट खायमानि आबो जों नुगै मानखा ताबुक सुदु गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा नि रेस्पॉन्सिबिलिटी दङ आसक बर रकनि जे खा दुनुक मानि खा सासक मानि अबनो सिरिं सिरिं काय साइलेंटली पास खायावै they should act as much as possible ali wo haisi expedite ma khane boro omsungno ang message nani musu balai ka hambai jorar man bage thank you খাবার গাতে বুকুক চং জেমস দেববর্মা ওয়াইটিএফ नि सेंट्रल जनरल सेक्रेटारि बाय कक सालायका साराय कक आर देखो नां सारा कक क्रिक तबे कक साका जे वाइट ताबुक जे उ खनानि चबानो कांग्रेस नि लीडर तै सीपीएम रो सपोर्ट खायका हनि सामा हाय अब रोमान स्क्रिप्ट नि चबा हायनो हायनि थांगोका सरकार सिमि गसिया इंकाय टाक्सा कक थुमनर सेक्रेटारिनो जे तरित कान्ति चाकमा डीएम बकक बरक एकदम साराय मानो हनि आं बिसिंदि कक मानखा फियाबा बबाई गोरोंनि मानिया आबोनि चिनिबो तालिका हामिनिको फरेके खामता दा बुकसं जरानो बुजिबोई नायन थांगा तिनि एनएसयूआई नि बखाक्तै मुख्यमंत्री थानिव कायसा डेपुटेशन बा लेटार जाखा जे इ वातै जरावो कारेन्ट करि इंगि मानो थांनि लामा प्रॉब्लम इंगि मानो अंखरमाया वातै इंगि मान आबगै जे परीक्षा तंगनि 2 तारिख बाय 4 तारिख निनि इंजिनियर रंनि डिप्लोमा इंजिनियर रंनि तै यूनिवर्सिटी रंनि परीक्षा तंगनो पोस्टपोन खालाजि सेवै अन्य दिनो खालाजि नै कायसा कबगै लेटार खा खालाजि एनएसयूआई दिको পক্ষ থেকে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা একটা চিঠি লিখি কারণ ইতিমধ্যেই আপনারা জানেন গত 3 দিন ধরে আমাদের রাজ্যের মধ্যে অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে এই মুষলধারে বৃষ্টির ফলে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় বন্যা কবলিত হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা দেখছি আগরতলার আশপাশ এবং আগরতলার যে মূলত প্রধান শহর সেটাও পর্যন্ত জলের তলে চলে যাচ্ছে সেই জায়গায় পূর্ব নির্ধারিতভাবেই আগামীকাল অর্থাৎ 2রা মে থেকেই আমাদের যে বিভিন্ন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে আগামীকাল পরীক্ষা নেওয়ার কথা রাজ্য সরকারের সেই জায়গায় আজকে আমরা আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে একটা চিঠি লিখেছি যেন পরীক্ষার নির্ধারিত শিডিউলটাকে পরিবর্তন করে যতদিন পর্যন্ত বৃষ্টি থাকে বা বর্ষা থাকে এই যে বন্যা এই বন্যার দিনগুলো যাতে সামনে রেখে এই পরীক্ষার ডেটটা বাতিল করা হয় তার জন্য আমরা আজকে একটা চিঠি লিখেছি আমরা প্রদেশ এনএসওয়াই এবং প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আপনারা লক্ষ্য করবেন যে ইতিমধ্যেই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রনিক্স টেলিকমিউনিকেশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের পরীক্ষাগুলো আগামীকাল নেওয়ার কথা তার জন্যই আমরা আজকে চিঠি লিখেছি ইতিমধ্যেই আমরা জানি আমাদের পশ্চিম জেলার মধ্যে প্রায় 1300-র অধিক পরিবার সেখানে বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে স্টুডেন্টসদের যাতায়াত ব্যবস্থা প্রায় নেই সেখানে স্টুডেন্টস আটকে পড়েছে বন্যার জলে তার কারণেই আমরা আজকে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই চিঠি লিখেছি আপনারা কি চাইছেন আমরা চাইছি যেন এই गायखाबाय थानाय बुकसं कग्न रगैनो तिनि त्रिपुरा इउनिभार्सिटी नि हयते कायसा नोटिफिकेशन अंखरका एसिस्टेंट रेजिस्ट्रार डॉक्टर अभिजित चौधरी नि 6000 गो नुकजाखा जे बसकांनि 2 तारिख जून बाय 4 तारिख जून जे त्रिपुरा इउनिभार्सिटी नि परीक्षा तंगमानि जे आरो तंग यूजी बीटेक डिप्लोमा एग्जामिनेशन तंगमानि अब पोस्टपोन खालायजाखा तैसा बसकांगो नोटिस रजायासाक सालचं जायासाक जरातै अब जे 2 तारिख बाय 4 तारिखनि परीक्षानो सेवि हरजाखा बसकांनि सालो जेकुन दिनो नोटिस के और डेट खायजाकफिनाय इंका बुइनो हास्तेनि जे तंखालाव नायनाय अब परीक्षानो लेलार जाखा फरेके खामन तादे बुकसं तिनि हामक्राय रगजाक कक्तमानि बिसिङो कायसा तंगो शान्तिर बाजार कन्स्टिट्युएन्सि बाय जलाइबारि कन्स्टिट्युएन्सि ओ टीआरपी एनपीटीजी हिंके आबो कायसा ट्राइबल वेलफेयर निनो बेडेक ताई आबो स्पेशली रियां बसंनि लुकुरनि हामक्रायनि सामुं तांगो टोटल 1,60,00,000 रां सोबायनाय कायनि कन्स्टिट्युएन्सि ओ शान्तिर बाजाराव 3टा कम्युनिटी हल
জলাইবাড়িও 3টা কমিউনিটি হল কমিউনিটি হল তাংমনি বিসিংতি হামক্রাই সামুংনাই হनै বরনি তিনি হলংथाइकाय रेखा मंत्री शुक्लाचरण नवाटिया बाय बतो जलाइबारनि बो एमएलए बा ताई सान्दिर बाजारनि एमएलए प्रमोद यांग बतंखा नायजाय आ ककथुम रगजाक कायसा টিআরপিএন পিটিজি ডিপার্টমেন্টनि रां सबायमानि ककथमा এই মাল্টিপারপাস সেন্টার করার একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের প্রধানমন্ত্রীর যে ওনার নামে যে প্রকল্প যে জায়গাতে আমাদের অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার নেই যে হ্যাবিটেশনে আমাদের প্রাইমারি হেলথ সেন্টার বা স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই যে জায়গাতে আমাদের যে রিয়াং হ্যাবিটেশন এলাকার মধ্যে যে কনফারেন্স হল নেই তার জন্য 3টা কনফারেন্স হল এবং অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার এবং হেলথ সেন্টার সেটা 3টাকে একসাথে একটা ক্যাম্পাসে বা একটা বিল্ডিংয়ের মধ্যে অ্যাটাচ করে এই মাল্টিপারপাস সেন্টার করা হবে এবং সে জায়গাতে প্রায় মহিলার জন্য আলাদা টয়লেট ব্লক রয়েছে পুরুষদের জন্য আলাদা টয়লেট ব্লক রয়েছে সেরকমভাবে আমাদের রিয়াং হ্যাবিটেশনটাকে আগামী দিনে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য এই পিএম জন্মনি স্কিমের মাধ্যমে সেটা করা হয়েছে আজকে প্রায় 40-45 বছরের পরে যে এই পিএম জন্মনের মাধ্যমে প্রায় 11টা দপ্তর রাজ্য সরকারের 11টা দপ্তর কাজ করছে তার মধ্যে রয়েছে পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্ট ডিডব্লিউএস ডিপার্টমেন্ট পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এবং ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট সেইভাবে প্রায় 11টা দপ্তরের 11টা কাজ করবে 11টা ডেভেলপমেন্টের পারপাসে এই পিএম জন্মন আসার পরে প্রায় আমাদের হাতে যেটা রেকর্ড হয়েছে প্রায় 14,442 জন মোটামুটি যারা বিগত সময়ে যারা পাক্কা ঘর থাকার এলিজিবিলিটি থাকার পরেও তারা পাক্কা ঘর পায়নি এবং প্রায় 40-45 বছরের পরে আমরা আগে দেখতাম পিএম জন্মন হওয়ার এই প্রকল্প শুরু হওয়ার আগে বছরে মাত্র 200, 250, 300 ঘর স্যাংশন পেত আর আজকে দিনে 2023 বিধানসভা নির্বাচনের পরে বা এই পিএম জন্মন স্কিম চালু হওয়ার পরে মাত্র 2-2.5 বছরের মধ্যে আমরা এখন অবধি প্রায় 14,000 খাবলে তাদের বুঝং তাই কাইসা কক তোমা কাহাম মংখা ব্রাইখাই অবহাই রগনো কাহাম ইয়াফারু মা হনো সরকারি ফাসিলিটি যে কাহাম স্কিম রগনো মা বলাই থাই যেমন চিনি বিগ্রা রগনো নক যে রেইতমনি সরকার তাবো পাকাবাই রেইতমনি অ স্কিম রগনো হামিয়া হানি মাইয়া তামহিনবা যে বরক ইমাং মফানো ওয়ানসক মাইয়া নক দালান তাঙান হানি বরবো নক মাংনি কিসালা তাঙি মানদা জাখা আবরক কাহাম স্কিম কিন্তু অবরো মানে যে সরকার চিন বাগै एकदम काहाम के खलाई टंका हाइया आबो खलाई ताइसि बरकनि जों जेमन सिक्लाङै काइजा खांखाय बिहिगनो पुजियो बा बसा तरवो लगरवो जेसार नांगो चारि टंगमानिया देबा अबो हाइसे जे कोनो सरकार फाइजामन मा खलायनाय किन्तु स्पेशल टिप्रासानि बागै स्पेशल जे पावर नांग टमाले कांग्रेस साव सीपीएम साव बीजेपी बो साव जतन साव स्पेशल पावर रइमायाखौ आबो सिन्ति प्लासर नाइमु तामुखे ताई कैसा अबो तिनी टिटी दिसे हापनि बखाते कैसा नर वान सकदि हा साकाव आगि बरक चिनि बरक हामियां खेबो साल सालता मैफानो लेंनि क्लाइखासे हस्पिटाल तुलायो ताई कैसा कफ गांगाय जे कोनो खांखेबो टिउमार बा पाथर बाहेर गांखे दो ओलो खायानो मां सेस क्रिटिकल जरान दै फायो इनके खेब खांखेव मताइसि नाखारानि मतारलो किन्तु गोबां मा जोंजाल फियाबा दाबो अ जरावले एक्सरे सोनोग्राफि मा हाइबाय नायनाय बेबांनो साइमान थाङि दङ जे बिसिङाव तामुङि दंखा पाथर खिबिने बरक थैया दङ लागा गोथाङै फाइ दङ जे बरक रां 40,000 50,000 करि बरतो अपारेशन खाइजाक मैया तमजामा 40-50,000 सामानाय जाना सिट करि गरा इनके आबा हाइरगनो टिटी दिसे हापांनि बखाकै दाबो खेरांबार सागनाय नगो मागोनां इंको ऑपरेशन रो खलाय दङ नों पाथरं फानो थैनानै नांलिया वानाना नांलिया अबो कायसा गाहाम सेफ आ सेफ दनो तिनी आइखे मासवाइसे खलाय दङमनि तिनी निसिनिके सापताव वाइसे खलायन बागै जङै और लोकेलनि एक्सपर्ट डाक्टर जे आगरतलानि हस्पिटाल कतर ऑपरेशन खायनाय बरनो नाहारिनो तिनी निसिमि सेंखा ऑपरेशन खायनि संगतां तिनी 9 जना दासा बरनो ऑपरेशन खलायका फारि अ सेफ साबनि कक साइखनारनो जेफ्रि बाहिके नर ट्रिटमेंट खायमाननाय केबो टिउमार नि तंखे केबो हलं खाय तंखांके केबो ऑपरेशन खाय नां तंखांके खोमलुंनि खेरांबार सागैनो खायमानसिनाय खनाय जे अककथु
खुलुमखा नरक जतन साइमान उसकांगन जों सेवाब्रत नार्सिं हम बाय केरेंबार हस्पिटाल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन लायनानै जों आगेनो हाय तालवाइसे जे सार्जिकल केम्प खैमानि आबाइके नार्सिंयावो पेशेंट रुट गोबां मावखबा जों ताबो साप्ताहो रुंजा खांके रुगि रुंजा खांके साप्ताहो वाइसे जों सार्जिकल केम्प खाइसिना हाइनिसिनारे हिउज पेशेंट फैमानि परे जों डिसिजन लाखा केरेंबार हस्पिटाल शुधु जों बायरेनि डॉक्टर रमनसिंह नार्सिं दंलिया और लोकेलनि सेवाब्रत नार्सिं होम बाय जों टाइप खायो आरो एक्सपार्ट डॉक्टर बाय चिन्तिफ्रासा गोबां मा निनि बुलबार्ड स्टोन किडनी स्टोन बेके निनि ट्यूमार बसाखौ ट्यूमार टेक्नोलॉजी जुदा जुदा कॉम्प्लिकेशन दंमारो जों रुगि रुंयावो प्रत्येक मासनो एटलिस्ट वाइट थामसो जों सार्जिकल केम्प खायो जों बरकनो जों फ्री आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री आयुष जन आरोग्य योजना हायाखै जे रांखारि रंखे जों चिनि एडिसि हाफांनि फारसे जों रां रुइ दिनैनि सिमिसेंखा दिनैनि सिमिसें एटलिस्ट मासो वाइट थामखे जों सार्जिकल केम्प खाइसिनाय कारण हिउज तिनथानि पेशेंट सफैमान बागै सारा त्रिपुरानि पेशेंट जिना सफैमान बागै जिनाव थांबाय जों खाखायो जों त्रिपुरा सर गोबां मानो रांखौ फैसा गोलैनाय जिबिरावबो खामानि ताते बुखुक चों अबंगे काहामको काई काहामको तुरु फाजाई कौवा लुकुरक साया सुगियारनो चुबानाय आब हाय कक तमातु फायनो जदिও তিনি मानदाइनि MLA सपना देबरमा जे 50टा नुखुं रिहेब रिलिफ सेन्टार मा तंगि खा बरनो चामुरक रिमेनि कक्तमा बकासै फैका फियाबा তিনি जराताय गोबां करि खाबा अ मांक्लिरक न जों फुरुमालिया खानाताय वैसा कुबुनि कक्तमा काहामबाय हामिया बाय जाया सुगिया ताय खातंमानि कक्तमा रंग तुइ फायनि कक्कासारि हरनो बासोनो जतन हामबाय।